Bonjour. Cette vidéo va sur la première partie de l'analyse du bilan financier. Normalement, pour analyser le bilan financier, on a les agrégats et les ratios. Cette vidéo va sur les agrégats du bilan financier. Pour analyser le bilan financier, on a les agrégats. Le fonds de roulement permanent ou liquidité, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette. Fonds de roulement permanent ou de liquidité, ou le financement permanent, ناقص les valeurs immobilisées. D'une autre manière, هو les capitaux propres زائد les dettes à moyen et long terme ناقص les valeurs immobilisées. إلا لاحظنا كنلقاو أننا كنديرو les ressources stables اللي هما les capitaux propres et les dettes à moyen et long terme ناقص les emplois fixes اللي هما les valeurs immobilisées. إلا خرج لينا موجب ça veut dire les ressources stables راهم كتر من les emplois fixes. إلا خرج لينا سالب ça veut dire les ressources stables راهم قل من les emplois à long terme. Besoin en fonds de roulement كنديرو les valeurs d'exploitation اللي هما stock زائد les valeurs réalisables اللي هما les créances et TVP ناقص les dettes à court terme اللي هو passif circulant. إلا لاحظنا هنا كنهضروا على le court terme ça veut dire le cycle d'exploitation. تنديرو l'actif circulant ناقص le passif circulant. خرج لينا موجب ça veut dire عندنا besoin عندنا خصاص. خرج لينا سالب ça veut dire عندنا excédent والفلوس شايطة من le cycle d'exploitation. Trésorerie nette هو اللي كنديرو فيه le fonds de roulement de liquidité ناقص le besoin en fonds de roulement. خرج لينا موجب ça veut dire عندنا trésorerie positive. خرج لينا سالب ça veut dire عندنا trésorerie négative. نقدروا نحسبوه بجوج ديال الطرق soit fond de roulement de liquidité ناقص le besoin en fond de roulement ou la trésorerie active ناقص trésorerie passive ويعطينا le même montant le même résultat. ناخذوا un exemple ديال commentaire ديال le fond de roulement de liquidité. إلا خرج لينا موجب تنقولوا l'entreprise est équilibrée financièrement ça veut dire هاد l'agrégat ou هاد l'indicateur تعطينا une idée de l'équilibre financier de l'entreprise. إلا خرج موجب تنقولوا l'entreprise est équilibrée financièrement puisque ses ressources durables financent largement ses emplois stables. Ça veut dire le financement permanent il couvre l'actif immobilisé كامل ومازال شات ليا الفلوس. أما لا خرج لينا سالب كنقولوا les ressources stables sont insuffisantes pour financer la totalité des emplois fixes. D'une autre manière, les ressources stables ne financent qu'une partie des valeurs immobilisées. ناخذ دابا un cas pratique. عندنا un bilan financier condensé فيه valeurs immobilisées, les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables, les valeurs disponibles, les capitaux propres, les dettes à moyen et long terme et les dettes court terme. Les montants, 1000, 400, 300, ainsi de suite. Les pourcentages. Les pourcentages qui disent le montant مقسوم على التوتال. مثلا في les valeurs immobilisées درنا 1000 مقسوم على 1800 خرجت لي 55,555. بالنسبة لي valeurs d'exploitation اللي هما stock درت 400 مقسوم على 1800 عطاتني 22.22. لو توتال ديال لي بورسونتاج ضروري يخرج لينا 100. ما يمكنش يخرج لينا 92.92 ولا 92.98. ضروري ومؤكد خصو يخرج لينا 100%. ندوزو دابا للكالكول ديال لي زاغريغا. Le fonds de roulement de liquidité قلنا هو les capitaux propres plus les dettes à moyen et long terme ناقص les valeurs immobilisées. بالنسبة les capitaux propres عندي 1200 les dettes à moyen et long terme 550 et les valeurs immobilisées 1000. alors 1200 زائد 550 ناقص 1000 عطاتني 750. besoin en fonds de roulement عندي هو l'actif circulant ناقص الpassif circulant أو les valeurs d'exploitation زائد les valeurs réalisables ناقص les dettes à court terme يعني 400 زائد 300 ناقص 50 غتعطيني 650. بالنسبة للتريزوري نت غنديرو لو فون دو رولمون دو ليكيديتي ناقص لو بيزوان فون دو رولمون هي 750 ناقص 650 عطاتني 100. بالنسبة للفون دو رولمون دو ليكيديتي خرجت ليا 750 موجبة. Ça veut dire le financement permanent a financé la totalité des valeurs immobilisées ومازال شاتت لي 750 درهم. بالنسبة للبيزوان فون دو رولمون كيبين ليا بلي ان في هذا لو سيكل ديكسبلويتاسيون عندي خصاص ديال 650 درهم. تي ان فون دو رولمون ليكيديتي ناقص بيزون فون دو رولمون ça veut dire الفلوس اللي شاطت ليا من لو سيكل دانفستيسمون غطات ليا لو بوزوان اللي عندي في لو سيكل ديكسبلويتاسيون وشاطت ليا مازال الفلوس اللي هي 100 درهم. alors le fonds de roulement de liquidité couvre les besoins en fonds de roulement ou le besoin de financement global et permet en outre de dégager des liquidités.
cas numéro 2, عندي fonds de roulement de liquidité كيساوي 200, le besoin de financement global كيساوي 250 و trésorerie net كتساوي ناقص 50. يعني fonds de roulement de liquidité موجب شاتت لي 200 درهم, besoin fond de roulement 250, يعني عندي un besoin ديال 250 و TN ناقص 50. غنقولوا بلي le besoin de financement global est financé à la fois par le financement permanent, ça veut dire le flux اللي شاتت من le cycle d'investissement, et par des concours bancaires. ناخذ un troisième cas. عندنا le fonds de roulement de liquidité كيساوي ناقص 200. Ça veut dire le cycle d'investissement عندنا فيه خصاص ديال 200 درهم. Les emplois fixes كتر من les ressources stables. Le besoin en fonds de roulement ou le besoin de financement global عندي 40. Ça veut dire عندي خصاص ديال 40 درهم. TN كيف ما حنا عارفين le fonds de roulement de liquidité ناقص le besoin en fonds de roulement, يعني ناقص 200 ناقص 40 هي ناقص 200 زائد 40 غتعطيني ناقص 160. يعني عندي خصاص في لو سيكل دانفستيسمون, عندي خصاص في لو سيكل ديكسبلواتاسيون. كيفاش كوفريتو بلي كونكور بانكير. Alors, les concours bancaires couvrent le besoin de financement global et une partie de l'actif immobilisé. Cas numéro 4. عندي le fonds de roulement de liquidité كيساوي 200, يعني فلوس شاطت في السيكل دانفستيسمون ديال 200 درهم. Besoin en fonds de roulement ou le besoin de financement global ناقص 50, ça veut dire عندي un excédent في le cycle d'exploitation, et TN هي 200 ناقص 50 هي 200 زائد 50 هي 250, يعني عندي trésorerie positive. غنقولوا بلي les ressources de financement induites par le cycle d'exploitation, يعني الفلوس اللي شاطت من le cycle d'exploitation associés aux excédents du financement permanent, زائد الفلوس اللي شاتت le cycle d'investissement, permettent de dégager une trésorerie positive. Ça veut dire cette trésorerie positive جاتني من الفلوس اللي شاتت من le cycle d'investissement ومن الفلوس اللي شاتت من le cycle d'exploitation. Cas numéro 5. عندي le fonds de roulement négatif كيساوي ناقص 100, le besoin en fonds de roulement ou le besoin de financement global ناقص 420, عندي un excédent في le cycle d'exploitation, بالحق عندي un besoin في le cycle d'investissement. TN عندي positif, ناقص 100 ناقص 420 هي ناقص 100 زائد 420 غتعطيني 320. غنقولوا بلي les ressources du cycle d'exploitation couvre la trésorerie nette et une partie de l'actif immobilisé. Ça veut dire الفلوس اللي شاتت ليا في le cycle d'exploitation قدرت تغطي لي على le besoin اللي عندي في le cycle d'investissement ومازال شاط الخير اللي هو 320. هادشي اللي خلى التريزوري نت تكون بوزيتيف. لو ديرنيي كو عندي لو فون دو رولمون ليكيديتي ناقص 100, ça veut dire عندي ان besoin في لو سيكل ديكسبلواتاسيون عندي ان اكسيدون ديال 80, ça veut dire الفلوس اللي شاطت ليا من لو سيكل ديكسبلواتاسيون ما قدراتش تغطي على لو بوزوان اللي عندي في لو سيكل دانفستيسمون وبقى عندي خصاص ديال 20 درهم. كنقولوا بلي لو فينانسمون بيرمانون ne couvre qu'une partie de l'actif immobilisé, يعني لو فينانسمون بيرمانون غطى لي واحد لا بارتي من لاكتيف immobilisé ولكن بقى عندي خصاص ديال 100 درهم. هذاك الخصاص باش غطيته بليكسيدون ديال لو سيكل ديكسبلواتاسيون وبلي كونكور بانكير. الا شدينا لو باسيف سيركولون اور تريزوري زائد تريزوري باسيف تتعطينا le passif circulant. Alors que le financement permanent ne couvre qu'une partie de l'actif immobilisé, l'autre partie étant comblée par le passif circulant. يعني هذيك 100 درهم كملتها بالاكسيدون de financement global ou les concours bancaires. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La deuxième partie est l'analyse du bilan financier à travers les ratios.